उछलुछि महानदी। आज सकाळ 5टा सुधा मुंडली निकटरे प्रति सेकेंड्रे महानदी में 8,80,000 घनफुट जल प्रवाहित होउछि। गतकाली राति 12टा परठारु जलस्तर स्थिर रहिछि। उपरमुंडरे वर्षा कमिले भी तेल नदीरू पानी पशुछि। जेउ हारे महानदी फुलुछि एहा तली अंचल को डराइलाणी। महानदी काठजोड़ी, कुआखाई, विरूपा, देवी, बिलुआखाई, पाइका, दया, भार्गवी, कुशभद्रा, लुणा, चित्रोत्पला जलस्तर उपरमुहा। केतेक तलिया एवं द्वीपांचल में पानी माड़गलाणी। कटकर बांकी, तिग्रिया, आठगढ़ समेत जगतसिंहपुर जिला कुजंकर अनेक गाँ एवं पानी घेर। पुरी, केन्द्रापड़ा, खोर्धा नदीकूलिया तलिया अंचल को बन्या डर घारिलाणी। जदिओ ओडिशा एवं छत्तीसगढ़ में वर्षार प्रकोप कमिछि तथापि विपद टळिना। हीराकुद जलभंडार जलस्तर बढ़ुथिबारु आगकू आउ 10टी गेट खोलिपारे। सेबडे बाह्य जगतरू विच्छिन्न होइछि बांकी डमपड़ा ब्लॉकर पाथपुर गाँ। ए संपर्क में अधिक सूचना देवाई बांकीरू सहयोगी सौम्यरंजन बेउरा मो सहित रहुछंती। सौम्यरंजन, महानदी में गतकाली जलस्तर जेतेबेले बढ़ीथिला अनेक स्थान में बन्या विपद सृष्टि हेबो बोली आकलन भी करा जायथिला एवं तलिया अंचल गुड़िकरे सेभली स्थिति वर्तमान आपण वर्तमान केउठी सेठारे बन्या स्थिति कोन रही एवं जदि बन्यार स्थिति बर्तमान आम कहवा जो महानदी में जलस्तर बढ़ुची तो महानदी जलस्तर बढ़िले महानदी जो तल नदीर तल अववाहिका गुड़िक रहा से बन्या ह्रास स्वाभाविक बन्यार कथा जो आसूसी से बांकी केबे भी बाद पड़ोनी। तो बांकी को आम कहले बांकी और बांकी डमपड़ा ब्लॉक ये दुईट ब्लॉक पाखापाखि 20 पंचायत बन्या द्वारा प्रभावित होती। गत 3 दिन धरी बन्या बर्तमान नदी भली भाव में पानी बढ़ी चलती पानी गोटे पर गोटे पंचायत को गोटे पर गोटे गाँव को निजे आयतर बर्तमान रखा चाहूँगी। गतकाली आम जानी देखी पूरा ग्राउंड रू देखी जो पाथपुर पंचायत रही पाथपुर पंचायत दुईटी ग्राम गोटे कईमुंडी और गोटे चारिखेटिया दुईटी जाक ग्राम बाह्य जगत विच्छिन्न होता किंतु यही राति भितर पाथपुर जो मूल ग्राम कहुच्छी पाथपुर कहुच्छी से पाथपुर बर्तमान बाह्य जगत विच्छिन्न हो सारी आम बर्तमान से पाथपुर अच्छे मुझे कैमेरामैन को कह देखेबे बर्तमान बन्या जल किभली भाव में गाँव तलपटे प्रवेश कर बर्तमान मंदिर भीतर पचार ये कर आदि महानदी जलस्तर जब 2 ରୁ 3 फुट बढ़ तेज निहाती पक्षे ए गाँव में पानी पशिया स्वाभाविक एवं जो पानी पशुची लोक मैंने जो चाष कर चाष जमी ठार आरंभ कर गृहपालित पशु समस्त रहा खाଇବା ए सब समस्या बर्तमान देखा देलानी। तब ए संपर्क में आम पाखे अच्छा से पाथपुर जो मैंने बर्तमान जो पानी बढ़िया द्वारा जो क्षतिग्रस्त होती आम पाखे अच्छा सहित आलोचना करवा जे वास्तविक केमिति रही बर्तमान से जो बन्या को देखिए किभली भाव में सजग रही कौन कर विषय में आलोचना करें। आज्ञा कौन कह बर्तमान महानदी जल बढ़ी आसला आपणकर गाँव तलवाड़ को पानी आसला नहीं बर्तमान केते सजग रही कौन कौन करते कौन कौन क्षति बर्तमान पाइले आम तो गाई कौन रास्ता ना बाट ना भेंगे काटू सब लगे सब धान कर बुड़ी गला बुड़ापर प्रशासन एपर आसी ना तेणु पा 2 फुट 3 फुट हेल्ले विपद संकेत गाँ भर पशा चेष्टा उद्यम हो सारा विपद संकेत रही निजे सब तो असुविधा रही पानी गोरु गाई सब तले पशु चलने असुविधा समस्त गत 2-3 दिन है बर्तमान पानी बढ़िबार चलती जेहेतु पानी बढ़िबार चलती आपंकर जो गोचर जमी रही जो गाई गोरु मैंने चलप्रचल करती से सब बुड़गला बर्तमान आपण मैंने लोक मैंने तो घर रही कि गृहपालित पशु से कौटी नहीं रखते खाया व्यवस्था कौन कर कष्ट कर खाया चेष्टा कर जब कौन चाहते प्रशासन आसिले आपंकर कौ प्रथम ध्यान देवा दरकार ध्यान देवा समस्त खाए पशु खाए पीवा हम पलिथिन पालफल मिले लोक मैंने जो बासस्थल मैंने छेली फेली गोरु गाई रखी आटिक रखा प्रशासन को अनुरोध कर निहत रखे मधु आम आलोचना करते आम पाखे आहरी किसी अच्छा ग्रामवासी अच्छा सहित आलोचना करवा
ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଏଇ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ଚାଲିଛି ବନ୍ୟା ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ପାଣି ବଢିବ ଏବଂ ନଦୀରେ ପାଣି ବଢିଲେ ପାଶପୁର ଗାଁ ଭିତରେ ପାଣି ପଶିବା ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ଯେତେ ଥର ମହାନଦୀରେ ବନ୍ୟା ଆସିଛି ଏ ଗାଁରେ ପାଣି ପଶେ ଏବଂ ଏ ଗାଁଟି ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଯୋଉ ରହିଛି ଆମର ଯୋଉ କହନ୍ତି ପାଣ୍ଡବଖରା ମୁଣ୍ଡିଆ କୁହନ୍ତି ସେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଦେଇକି ଏମାନେ ଯାତାୟାତ କରିଥାନ୍ତି ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କେହି ଅଛନ୍ତି ସେ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଥର ଗ୍ରାମ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରେ କଣ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବନ୍ୟା ତାର କରାଳ ରୂପ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି ଗାଁରେ ପାଣି ପଶିଲାଣି ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ବି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି ଯେ ଏସବୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କୋଉ ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି? ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯାହା ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ପ୍ରଥମେ ପାଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଉପରେ ବେଶୀ ଆସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ରୋଡ କାଲିଠୁ ସବୁ ଉପରେ ଗଲାଣି ପାଣି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ନିଜ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲୋକ 60 ଏକର ଧାନ ସେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି ବହୁତ ଫସଲ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ପୋଟଳ କରିଥିଲା ଭେଣ୍ଡି କରିଥିଲା କାକୁଡି କରିଥିଲେ କଖାରୁ କରିଥିଲେ ଧାନ ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ଏକର ଥିଲା ସେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଘର ବୁଡିବା ଯୋଉ ତଳିଆ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତଳେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ବୁଡିବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଣ କି ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ରିଲିଫ ଆମ ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲେ ସେମାନେ କୌଣସି ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ସରକାର ପ୍ରଥମେ କେବେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ପାଶପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଆଗ ବୁଡିଲେ ପାଶପୁରଟା ଆଗ ବୁଡେ କଇମୁଣ୍ଡି ବୁଡେ ଚାରିଗିରିଆ ବୁଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମଠୁ କାଲି ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରୁ ପାଣି ବୁଡି ଯାଇଛି ଆମ ରୋଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 6 ପାଣି ହେଇଗଲା ସରକାର ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଦରକାର ଆମେ ବହୁତ ଏପଟେ ମୂଲିଆ ଶ୍ରେଣୀର ବହୁତ ଲୋକ ମୂଲ ଲାଗି ବି ଯାଆନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲିଠୁ ମୂଲ ଲାଗି ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଆମେ କାଲି ଦେଖିଥିଲୁ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ବୁଲୁଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାନୀୟ ସରପଞ୍ଚ ଟିକେ ଆସିଲେ କିମ୍ବା ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଟିକେ ଆସିଲେ ନା କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ନେତା ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ସରପଞ୍ଚ ବି ନିଘା ଦେଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର ରିଲିଫ ଦରକାର ଖାଇବା ଦରକାର ଗୋରୁ ଗାଈ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନା ଦରକାର ଆମେ ଲୋକମାନେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛାଡି ଦେଇଛନ୍ତି ଘରେ ବାନ୍ଧିକି କଣ ରଖିବେ ଗୋଟେ ବୁଲିଲେ ଅଳ୍ପ କୋଉଠି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା କଣ ଖାଇବେ କୋଉଠି କଣ ଅଛି ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନିହାତି ପକ୍ଷେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଆସୁଛି ଏବଂ ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କର ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ଅଛି ଲୋକମାନେ ନିଜର ରହିବା କଥା ପର କଥା ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଗୁଡ଼ିକ ଫିଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ବୁଲୁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଦେଖିବା ଆଗକୁ ଏଭଳି ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ରହିଛି ପାଥପୁର ଯଦି ଆଉ 2-3 ଫୁଟ ପାଣି ବଢିଲା ତାହେଲେ ପାଥପୁରରୁ ପ୍ରତି ପ୍ରଶାସନ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି ମଧୁ? निहाती भाव में आपण खबर पर नजर रखु प्रशासनिक पदक्षेप बा प्रशासनिक साहाय्य सहयोग वर्तमान सुधा डमपड़ा ब्लॉकर पाथपुर गाँव में पहुंची नहीं जहाँ बाह्य जगत गोटे प्रकार विच्छिन्न होती तेणु सेठारे केते शीघ्र पहुंची पार आपण खबर उपर नजर रखु सौम्यरंजन बेउरा रही सीधासख जे संपर्क में अधिक सूचना रखुले।